हेलो पिलामाने आज तमर विषय हूँ प्राणी प्रजनन जोटा हूँ नवम अध्याय क्लास 8 पढ़ा पिलामाने प्रजनन मीन्स ताको इंग्लिश रे रिप्रोडक्शन बोली कहा जाए। ठीक अच्छे प्रजनन। अच्छा पिलामाने प्रजनन रे कौन हुए? प्रजनन रे देखिबा माने हमर बहुत किछि एनिमल्स अछन आ प्लांट्स अछन। उभय कौन करती ना प्रजनन प्रक्रिया रे योगदान करते जहाद्वारा कि गोटे नुआ जीवर सृष्टि हुए। जमती कि मनीष हो पशु हो पक्षी हो आमे समस्ते यही प्रक्रिया ही जन्म नेचे। तो आमर जमी शरीर को चलैया आमर केमती परिपाक प्रक्रिया संचालन श्वसन इत्यादि प्रक्रिया कौन थाए गुरुत्वपूर्ण थाए सेमिति सृष्टि हवापाई वंश को आग को नवापाई ए प्रजनन प्रक्रियाटा बहुत आवश्यक। ठीक अच्छे प्रत्येक जीव निज भली जीव सृष्टि करती एवं जमी सापर छुआ साप हुए बाघर छुआ बाघ हुए तो निज भली छुआ जन्म कर मनुष्य छुआ मनीष हो निजर जीव सृष्टि करती यही प्रक्रिया को प्रजनन बा जनन बोली कह जाए। पिला माने मु जो पॉइंट गुड़ाक हाइलाइट करुचे तुम से पॉइंट गुड़ाक मन रखियो। ठीक अच्छे प्रत्येक जीव निज भली जीव सृष्टि करती प्रक्रिया को प्रजनन बा जनन कह जाए। अच्छा पिला माने आ गोटे जिनस एठी गोटे अछि जे कौनसी जीव जातिर धारावाहिक स्थिति बा निरवच्छिन्न रक्षा करने प्रजनन अपरिहार्य। प्रजननटा कौन पाई आवश्यक जे जातिर धारावाहिक एबे आमर माँ बापा होचंती गोटे जनरेशन तापर आमे होचे नेक्स्ट जनरेशन आम पर जो माने एबे तापर आमर नेक्स्ट जनरेशन तो एमती होला कोन वंशटा बजाई रही आसला जे गोटे वंशरू आमे आउडे माने वंशटा रहला ने तम जेजेबापा तांको पुओ एमिति हेकी हेछि ना। तो आम जाति और वंशर निरवच्छिन्नता रहिला स्थिति रक्षा करिया पई प्रजनन अपरिहार्य बोली कहा जायछि। पिला माने एठी गोटे सारणी करा जायछि जोथिरे कि देखो कुकुड़ा कुकुड़ा चियं दिए बेंग बेंग अंडा दिए जेहेतु से कोन से गोटे बेंगर कौन होची अंडा तो नहीं से गोटे बाहर प्रजनन प्रक्रिया तार हुए गोटे अंत प्रजनन प्रक्रिया अच्छे बाहर भी गोटे अच्छे जोटा कि बेंग से ही प्रक्रिया निज छुआ जन्म करे प्रजापति तुम देखी तार गोटे गोटे स्टेज आसे से केते गोटे स्टेज हम आगु पढ़िया जो थे कि प्रजापति जन्म हुए। कुकुर कुकुर छुआ दिए बिराड़ी बिराड़ी छुआ दिए मनुष्य शिशु जन्म करे। तो पिला माने जो प्रजनन आम देखुचे किए अंडा दौची किए छुआ जन्म करछि से अनुसार होछि। तो उर्विद भले प्राणी माने दुई प्रकार जनन करती गोटे हूँ अलिंगी जनन और हूँ लिंगीय जनन। पिला माने अलिंगी जनन माने कौन जो जनन प्रक्रिया रे कह लिंगर आवश्यकता नहीं माने पुलिंग स्त्रीलिंगर समायन न होइकी जेतेबेले गोटे नुआ छुआ हुए ताको अलिंगी जनन बोली कहा जाए। पिला माने प्रजनन प्रक्रिया पई लिंगर आवश्यकता बहुत अधिक रही किंतु केते गुडे जगत आम सृष्टि रे एमिति किछि प्राणी अछन्ति जो माने कि निजर लिंग व्यवहार कौन तांकर लिंग ही नाही लिंगर अनुपस्थिति रे जेतेबेले निज भली अन्य एक छुआ को कौन करती निज भली अन्य एक छुआ हुए ताको अलिंगी जनन बोली कहा जाए। जोठी लिंग जुग्मक स्त्री जुग्मक जोटा कि तुम आगु पढ़िबा आमे समायन रे जो छुआ जन्म नियंती तांको लिंगीय जनन बोली कहा जाए। ठीक अच्छे जमती कि अलिंगी जनन सबुठारु गोटे बेस्ट एग्जांपल होची एमिबा। एमिबा होची गोटे एककोषी प्राणी एककोषी आमे जानिछे हमर आमे मनुष्य माने कोन बहुकोषी हमर बहुत गुडाय कोष अछि बट एमिबा होची गोटे मन रख इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तुम आसीबा एमिबा होची गोटे एककोषी प्राणी जे कि अलिंगी जनन प्रक्रिया देखाए। अलिंगी जनन कोन होय अच्छा एमिबा रे होची कोन गोटे नेस्टी ए भीतर रहिछि एटा होची तार बाहर प्रोटेक्टिंग लेयर अच्छा एटा होची नेस्टी एटा कोष जीवक
कि नहीं। तो एमिबार जो नेस्टी थाए नेस्टी दुई भाग में विभक्त होई दुईटी नेस्टी गठन करे। अच्छा पिलामाने जनन प्रक्रिया अच्छा एटा हूँ एमिबा तो ये कौन करिवो निजको निजे एमिति जनन प्रक्रिया कौन करिवो निज भली सृष्टि तैयारी करिवो। तो एई एमिबार जेमिति नेस्टी अछि कोष जीवक अछि तार जो छुआ हबो तार भी तो एमिति नेस्टी कोष जीवक रहइबो कि नहीं। तो से प्रथमे कौन करे एमिबार शरीर तो आम जाने किसी फिक्स स्ट्रक्चर ना भितर थाए नेस्टी है। प्रथमे तार न्यू जो नेस्टी अच्छी नेस्टीटा कौन हम दी भाग में विभक्त हम फास्ट नेस्टी दी भाग में विभक्त है तापरे तार जो बाहर लेयरटा अच्छी हाँ यहाँ पुणी आउे ये जगह टे संकोच हो संकुचित होगी दी भाग हे दी जन जाक एटी गोटे पार्ट रहिबो एठी गोटे पार्ट रहिबो फाइनली दी जन जाक एमती दी भाग रे ब्रेक करके दीटा नुआ एमिबा हमको देबे। तो पिला माने जो गोटे एमिबा रो फाइनल आमे दीटा एमिबा पाइले एही प्रोसेस को कोन कहा जाय दुई विभाजन बोली कहा जाए। जेहेतु गोटे मातृ एमिबारू दुईटी अपत्य एमिबा सृष्टि हेची सेतिपाई एही प्रक्रिया को आमे दुई विभाजन बोली कहिले। बुझी पाल एटा गोटे अलिंगी जनन लिंगर आवश्यकता नाही। तो पिला माने देखिलो जे एमिबा कौन कला एमती गोटे एमिबा निजर फाइनल प्रोसेस रे विभाजन करके दीटा एमिबा रे परिणत होला। सेमिति पिला माने तमे माने जानिथिबो जे ए एमिबा पुणी फर्दर कौन हम पुणी आउे डिवाइड होगी पुणी आउे आउ दीटा एमिबार हम ये भी पुणी निजक डिवाइड कर आउ दीटार हम। तो एमती प्रोसेसटा कौन हम पूरा थ्रू आउट द लाइफ चली ताहले एठू आमे कहि परिबा जे एमिबा को आमे वन टाइप ऑफ अमर बोली कहि परिबा नै नै एमिबा एक अमर प्राणी बोली कहीं तार तो विभाजन हे जाउछ ना से कौन मरुची कि मरुनी। बुझिपाल आउ गोटे जिनस है आउ ये अलिंगी जनन प्रक्रिया रे निजको विभाजन कला। तो ता छड़ा जीव माने विभिन्न उपाय अलिंगी जनन होता है जेमिति कि हाइड्रार कोरकोदगम है एटा हूँ हाइड्रार कोरकोदगम प्रोसेस कौन ना पिला माने देख एटा हूँ मोर मातृ हाइड्रा माने मदर हाइड्रा तार तले गोटे एमती बर्ड भाया बाहर थाए कोरक ये कोरकटा धीरे धीरे ये डेभलप हम आद्य कोरक हम डेभलप है तापर गोटे विकसित कोरक हम माने पूरा गोटे फुल्ली ग्रोन हाइड्रा जमती कि पूरा हाइड्रा जमती स्ट्रक्चर थी पिला माने से पूरा ए जगार हम तापर फाइनाली कौन हम एठू से अलग हो ए जगार अलग है निजर गोटे स्पेसिफिक निजर ओन हाइड्रा बोली पूरा हाइड्रा हो। तो मातृ हाइड्रा रू केमती बाहर की सी गोटे विकसित कोरक है तापर हाइड्रा रे परिणत है। तो एठी भी लिंगर आवश्यकता पड़लानी। तो अलिंगी जनन आउ गोटे उदाहरण कौन रहा अलिंगी जनन रहा तार आउ गोटे उदाहरण है हाइड्रा हाइड्रा गोटे एमिबार दुई विभाजन आउ हाइड्रार कौन कोरकोदगम बुझिपार पिला माने। अच्छा मैंने से लिखी जे से गोटे एग्जांपल कर मातृ शरीर वृद्धि हुई प्रवर्ध सृष्टि करे से गुड़िक संख्या आत्म देखी खाता चित्रकरण करे गोटे तुम गोटे से टैक्स करता प्रत्येक हाइड्रार गोटे बा दुईटी प्रवर्ध देखा जाए। जो प्रवर्ध मीन्स कौन जोटा बाहरी प्रवर्ध बोले कौन यहाँ जो एमती कोरक बाहर ताकू ही प्रवर्ध बोली कहुचे। तो देखिए ताको कोरक बोली कहते है ना कोरक माने प्रवर्ध मान जो एक्स्ट्रा पार्टा इन बाहर के रही एटा हाइड्राटा मोर गछ भाई अच्छी ये जो पार्टा ताको ही प्रवर्ध जो बाहर था गोटे केन्द्र गोटे थाए गोटे दीटा थाए एमती बाहर थाए एथिर नूतन हाइड्रा बा अपत्य हाइड्रा सृष्टि हुए। अपत्य माने कौन छुआ कोरकर विकास घटे और मातृ शरीर विच्छिन्न हो स्वाधीन भाव जीवन यापन करती। तो कोरक सृष्टि द्वारा हेउथिबा हाइड्रार एही प्रकार जनन को कोरकोदगम कहा जाए। जेहेतु कोरकरु अपत्य हाइड्रा हेची सेथिपाई एही प्रोसेस यही प्रकार जनन को कौन कहा जाए कोरकोदगम एटा गोटे अलिंगी जनन अन्य एक उदाहरण बुझिपाल।
ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଏଇଟା ହଉଛି ବେଙ୍ଗର ଡିମ୍ବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ବେଙ୍ଗର ଡିମ୍ବ ଛାଡ, ଫଟୋ ଦେଇଛି ତମକୁ। ଆମେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଏମିତି ଗାଡିଆରେ ପଡିଥାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଡିମ୍ବାଣୁ। ଏଇଟା କେବଳ କାହା ଶରୀରରେ ଥାଏ? ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ମହିଳା ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପୁରୁଷ ପୁଲିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ଶୁକ୍ରାଣୁ ହଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ରହେ, ଏଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ। ଅଣ୍ଡଜ ଆଉ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ। ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡଜରୁ କଣ ୱାର୍ଡଟା ଆସୁଛି ତମ ମନରେ? ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାକୁ ଅଣ୍ଡଜ କୁହାଯାଏ। ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? କୁକୁଡ଼ା, ଯିଏକି କଣ କରେ? ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜରାୟୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀରେ କିଏ ଯିବ? ଇଏ ଯିବ, ସାପ ଯିବ। ସାପ ବି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା। ଆଉ କଣ ଯିବ? ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଯିବ। ଏସବୁ ସିନା ଅଣ୍ଡଜ। ଆଉ ଜରାୟୁଜରେ କଣ ଯିବ? ବେଷ୍ଟ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ହଉ, କୁକୁର ହଉ, ବିଲେଇ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ହଉଛେ କଣ? ଭିଭିପାରସ୍, ମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା, କେତେ ସାପ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାର ଏମିତି କିଛି କହିପାରିବନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ମାତ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡଜ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମାଇ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପରି ବେଙ୍ଗ ଡିମ୍ବରେ କଠିନ ଖୋଳ ନଥାଏ। ଦେଖ ଏମିତି ପୁରା ଜେଲି ଟାଇପ ର ହେଇଥିବ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ଥିବ କୁକୁଡାର। ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଜେଲି ଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବେଙ୍ଗ କଣ କରନ୍ତି? ଡିମ୍ବ ଭାସୁଥାଏ। ଏହି ଡିମ୍ବ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ବେଙ୍ଗର ଶୁକ୍ରାଣୁ ପଡିଲେ ଏହା କଣ ହୁଏ? ସମାୟନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଅଣ୍ଡାଟା ଯିଏକି ମାଇ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଡିମ୍ବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ନା, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମିଶିବେ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ସମାୟନରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯଦି ମିଶିବେ ତାହେଲେ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହବ। ତ ଏଠି ମାଇ ବେଙ୍ଗର କଣ ରହିଛି? ଡିମ୍ବଟା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ବେଙ୍ଗର ଶୁକ୍ରାଣୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବ। ଏଥିରେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ଘଟେ ହେଲା। ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ମଜ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସର୍ଟରେ କହିବି, ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ? ଯୁଗ୍ମଜ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମାୟନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯୁଗ୍ମଜର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମାୟନ ଶରୀର ବାହାରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ବହିଃସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ବେଙ୍ଗର ଯେହେତୁ ବାହାରେ ସମାୟନଟା ହେଲା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହିଃସମାୟନ କୁହାହେଲା। ମାଛ, ଷ୍ଟାରଫିଶ ଭଳି ଜଳଜୀବକ ମାନଙ୍କର ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହିଃସମାୟନ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ମଣିଷର, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଏଇଟା କଣ? ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ପୁଯୁଗ୍ମକ, ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବାଣୁ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏହି ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନରେ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜଟା ହୁଏ ସେଟା ଶରୀରର ଅନ୍ତରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମିଳନ ମାତୃ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ସମେତ ସବୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ।
तो पिला माने बुझी पारलो अंतः समायन और बहि समायन कौन। अच्छा पिला माने तुम मन रे गोटे क्वेश्चन आसु कुकुड़ा तो अंडा दउची ताहले ताको अंतः समायन प्रोसेस कौन हुए। अच्छा कुकुड़ा अंडा जन्म करे मात्र जुग्मज जो सृष्टि हुए सेटा माई कुकुड़ार शरीर भितर हुए माने जो पु जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलनटा मातृ शरीर भितर कुकुड़ा मानकर मातृ शरीर भितर होउथिबा जोगु ताको अंतः समायन बोली कहिबा। मात्र अंतः समायन जेतबेले जुग्मज सृष्टि हुए छुआ जबा बदଳରେ ସେମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡଜ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ସମାୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାହିତ ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଯୁଗ୍ମଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାୟନ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ଡିମ୍ବାଣୁଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମାହିତ ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଯୁଗ୍ମଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ବିଭାଜନ ଘଟେ ଓ ଏଥିରେ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମଜ ହେଇଗଲା पु जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन कौन है एमती जुग्मज होगला। ये जो जुग्मज थी ये जुग्मज से कोष मैंने गोटे 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 डिवाइड हे तो गोटे गोटे विभाजन निजक परस्पर करके कौन सृष्टि करते भ्रूण। पिला मन रखिए सब पूरा लाइन टू लाइन इंपोर्टाट रोचे ठीक अच्छे। परवर्ती विभाजन हम विभाजन हो कौन हुए भ्रूण सृष्टि हुए। भ्रूणर विकास पिला माने आमे जानले जे प्रथमे पु जुग्मज गोटे टिके डायग्राम कर देबे पु जुग्मज जुग्मक आउ स्त्री जुग्मक मिलन हला जुग्मज। ए जुग्मज विभाजन होइके देला कौन भ्रूण। बुझिपार। अच्छा ये जो जुग्मज को आम कहीपर कौन समाहित डिम्बाणु। समाहित डिम्बाणु समाहित डिम्बाणु बा जुग्मजर विभाजन घटे और कोष संख्या बढ़े। कोष संख्या बढ़िबो एथिरे धीरे धीरे हाथ गोड़ मुंड आखि कान भली अंग माने सृष्टि हुए। मनीषर कथा कहउछे भ्रूण विकासर यही अवस्था को फिटस बोली कहा जाए। फिटस जितेबाला मातृ शरीर गोटे छुआर विकसित हुए हाथ गोड़ नाक पाटी हुए जितेबाला छुआटा मातृ शरीर बाहर आमे ताको बेबी चाइल्ड बोली कहू बा बेबी कहू मात्र जितेबाला से पेट भीतर थाओ ताको फिटस बोली कहा जाए। मनला कौन कहला फिटस। देन कुकुड़ारे मध्य अंतः समायन देखा जाए आम पढ़ीचे एहार डिंब नाली देई जुग्मज गति कला बेले एथिरे विभाजन होता है जेतेबेले तार डिंब नाली अछि। अच्छा डिंबटा को डिंब नाली गोटे थाए ना जो डिंबटा सृष्टि हो तापर गोटे नाली थिबो फिमेल मान कथा कहूँ जोटा कि आम स्त्री मान सर थाए डिम्बनाल दी जुग्मज गति कला बेले एथिरे विभाजन होता है। बधिष्णु भ्रूण उपरे केतेक सुरक्षा हेउथिबा आवरण जात हुए जो। अच्छा पिला माने जदि भ्रूणटा सीन किछि बढ़िबो किछि बाहर जदि एक्सटर्नल बाहर जदि फोर्स पड़िला भांगियार चांस अछि तो कोन भाई किछि हुएनी काहे ना जो भ्रूणटा बधिष्णु भ्रूण माने कोन जो भ्रूणटा धीरे धीरे निजको बढ़ौछि ताको सुरक्षा देबा पे बहुत गुडा आवरण हेथाय। परिशेषर कौन हम ना कुकुड़ा अंडा दिए देख ना अंडार बाहरटा केते स्ट्रांग थाए अंडा देला बेले भ्रूणर प्राय 60,000 कोष सृष्टि होता है। जिते कुकुड़ा अंडा दब सेते बेले से जो भ्रूणर विकसित तो होची तो से भितर केते कोष थिबो 60,000 कोष सब सृष्टि हो जाइथिबो। एही समय बाह्य आवरणटी वायु संस्पर्श आसी एक कठिन भंगुर कोलपर परिणत से जेतिकी जहाँ प्रोटेक्शन थिबो थिबो जेतले वायुर संस्पर्श आसीबो से आउरी कठिन होई जिवो आउ खोलपा गोटे भंगुर खोलपा भांगी देले भांगी जिवो एमती हे जिवो। माई कुकुड़ा अंडा को उस्माई थिबा आमे देखिजे तो अंडा को उस्माइले कोन दरकार से जो कुकुड़ाटा थिबो बाहर को बाहरला बेलको से 60,000 कोष होइथियो मात्र कुकुड़ा छिया हेइ नथियो ताको जेतले टिके गरम कंडीशन दिया हबो टिके गरम देले से कोन हबो ना चियारे परिणत हबो। माई कुकुड़ा अंडा को उस्माइला परे एही भ्रूण 3 सप्ताह मध्यरे चियारे परिणत हुए। एही समय ही भ्रूणर विकास समय भ्रूणर पूर्ण विकासटा बाहर होउची पूर्ण विकास परे चिया खोल भांगी निजे निजे बाहर को आसी थाए।
ବେଙ୍ଗ ମାଛ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ମାତୃ ଶରୀର ବାହାର ଡିମ୍ବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାୟୀ ଆବରଣ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ହଉ ମାଛ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶଟା ଆମର ଆମର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ କଣ ମା ପେଟ ଭିତରେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି କଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଗୋଡ ହାତ ହଉଛି କି ନା, ସିଏ କଣ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ମାତ୍ର ବେଙ୍ଗ ମାଛ ମାନଙ୍କରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗରମ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ ତାର ଡିମ୍ବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାୟ ଆବରଣ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ତାପରେ ଡିମ୍ବ ଫୁଟିକି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଟା ପଦାକୁ ବାହାରେ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ମାନେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପହଁରି ବୁଲୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପିଲାମାନେ ରୂପାନ୍ତରଣ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ଏଣ୍ଡୁଅ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବେଙ୍ଗର କେତେ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, କେତେ ଷ୍ଟେଜ ପରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଡିମ୍ବଟା କୋଉଠି ଆସିଥିଲା, ଯେ ମାଇ ବେଙ୍ଗ କଣ କରେ ଡିମ୍ବଟା ଛାଡିଥାଏ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ, ପୁରୁଷ ବେଙ୍ଗର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆସିଲେ ସେ ଯୁଗ୍ମଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ଏ ଡିମ୍ବଟା କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ କରିକି ଆଦ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ହବ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ହବ, ତାପରେ ବେଙ୍ଗର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ବଢିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟଃ ପ୍ରାପ୍ତ ବେଙ୍ଗ ହବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ରୂପାନ୍ତରଣ। ରୂପାନ୍ତରଣ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯାଏ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଡିମ୍ବ ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ଯୋଉଟା ସାମ୍ବାଳୁଆ, ପ୍ୟୁପା ଓ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ରେଶମ କୀଟ ଆଦିର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଡିମ୍ବ ଶୁକ ଲାର୍ଭା ଯୋଉଟା ସାଁବଳିଆ, তুমি ଜାଣିଛ ନା ସାଁବଳିଆର ପ୍ରଜାପତି ହଉଛି, ଏସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଜାପତିର। ଆଉ ପ୍ୟୁପା ଓ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ରେଶମ କୀଟର ବିକାଶର ଅବସ୍ଥା। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗର ବିକାଶରେ ପ୍ରଥମ ହବ ଡିମ୍ବ, ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, ତାପରେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗର ଏମିତି, ତ ପ୍ରଜାପତିର ତମ ବୁକରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଜାପତିର ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଡିମ୍ବ ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ଯୋଉଟା କି ସାମ୍ବାଳୁଆ କୁହାହଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ହବ, ରେଶମ କୀଟର କଣ ପ୍ୟୁପା ଓ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ୟୁପା ହବ ତାପରେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରେଶମ କୀଟ ହବ। ତ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବେଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଟା ବେଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା କି ନାହିଁ? ହଁ। ସେପରି ସାମ୍ବଳ ଠାରୁ ପ୍ରଜାପତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି? ହଁ। ତ ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଡିମ୍ବରେ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତ୍ତକର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ଡିମ୍ବ ରହିଛି ଆଉ ୟାର ଡିମ୍ବ ରହିଛି, ସେ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପିତ୍ତ, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ୟକ୍। ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶରେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଠୁ ବେଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା କଣ ପାଇଁ? ତ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମ୍ବ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ପିତ୍ତକର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଯୁଗ୍ମଜ। ଦେଖ ଏଠିରେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକର ନେଷ୍ଟି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ନେଷ୍ଟି, ଏମିତି ଦିଟା ହେଇକି ରହିଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୁଗ୍ମଜ। ତାପରେ ଯୁଗ୍ମଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ହେଇକି ଦେଖ କେତେ ଜାଗା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସେଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି କି ନାଇଁ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶର ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ବିକାଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଆଉ ସାମ୍ବଳର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରେ ପ୍ରଜାପତିର କୋଷାରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ବେଙ୍ଗଟିଏ ଜାତ ହୁଏ। ଏଟା ତ ରୂପାନ୍ତରଣ ହବ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରୁ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ସେ କଣ ହେଲା, ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲା। ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଫିଟସ୍ ଶିଶୁ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ
एका प्रकार अंग प्रत्यंग देखा जाए पिलामाने जेतेबेले गोटे छुआ जन्म हुए ता गोड़ हाथ मुंड थाए जेमिति बह्यप्राप्त अवस्था खाली शरीर विकास हुए सीना कौन से चेंजेस नुआ नुआ किछि हुए कि आम शरीर से गोड़ हाथ दीटा थी से आखि दीटा थी नाक गोटे थी से सेम ही थाए खाली जहाँ आमर शरीर वृद्धि हुए से आमर रूपांतरण हुए ना ठीक अच्छे पे बुझीगला